हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे जो ये चेनेल नतुनक आना चेनेल सबसक्राइब करा और भिडिओ प्रथम शेषলৈকে चाबा इंग्राजी अनुवाद करा और एटा पार्ट तुम्हारे कारण लै आईबोर तुम्हारे मनत राखिबोलै चेष्टा करिबा। चोआ नम्बर 1 मैं जी कौ मन दी शुना इंग्राजीत हब लिसन एटेन्टिवली टू व्हाट आई से। लिसन एटेन्टिवली टू व्हाट आई से। नम्बर 2 तुमी मोतকৈ ওখ। यू आर टलार देन मी। यू आर टलार देन मी। तुमी मोतকৈ ওখ। যদিও তেওঁ ধনী তথাপি তেওঁ অসুখী। Though he is rich, he is unhappy. Though he is rich, he is unhappy. যদিও তেওঁ ধনী তথাপি তেওঁ অসুখী। नम्बर 4 মানুহজন ইমান দুৰ্বল যে খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰে। The man is so weak that he cannot walk. The man is so weak that he cannot walk. মানুহজন ইমান দুৰ্বল যে খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰে। নেক্সট আমি শিকিবৰ কাৰণে পঢ়োঁ। We read so that we may learn. We read so that we may learn. আমি শিকিবৰ কাৰণে পঢ়োঁ। नेक्स्ट मैं काइलै गुवाहाटीলৈ যাম। I am going to Guwahati tomorrow. I am going to Guwahati tomorrow. मैं काइलै गुवाहाटीলৈ যাম। नेक्स्ट आमी घर पाওঁতে बेली डुबिছিল। The sun was setting as we reached home. The sun was setting as we reached home. आमी घर पाওঁতে बेली डुबिছিল। नेक्स्ट হি ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰে। হি ডাজেণ্ট ষ্টাডি প্ৰপাৰলি। হি ডাজেণ্ট ষ্টাডি প্ৰপাৰলি। হি ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰে। নেক্সট মিছা কথা কোৱা উচিত নহয়। উই শুড নট টেল এ লাই। উই শুড নট টেল এ লাই। মিছা কথা কোৱা উচিত নহয় বা আমি মিছা কথা ক'ব নালাগে। উই শুড নট টেল এ লাই। नम्बर 10 আনক কেতিয়াও ঘৃণা নকৰিবা। নেভাৰ লুক ডাউন আপন আদাৰ্ছ। নেভাৰ লুক ডাউন আপন আদাৰ্ছ। আনক কেতিয়াও ঘৃণা নকৰিবা।